बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो जो सिचुएशन रहेगी ओवरऑल ग्लोबल, उसकी रीजनिंग के साथ थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि मार्स इसके इब्तिदा में स्कॉर्पियन में ही होगा। जुपिटर रेट्रो ही मिलेगा दिसंबर में। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो अब हम वन बाय वन जो है वो मोस्टली जो पोजीशंस बनी हुई हैं उन पे रीड करेंगे। और देखें, जो स्कॉर्पियन में मार्स का होना है, ये जितने भी आपकी एक्टिवेशन है सी में, वाटर जो वॉर्स हैं उनको ट्रिगर कर सकता है। जब तक ये बैठा है, इस खतरे का हम मौजूदगी का इनकार नहीं कर सकते। वाटर वाटर बॉर्डर टेंशन जो है वो राइज करेंगी। इसका मतलब है कि यमन दोबारा एक्टिव हो सकता है अपने पानियों के रास्तों में। दोबारा कोई यमन एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दे। इसी तरह चाइना ताइवान इन द वाटर कुछ शुरू हो जाए। पाकिस्तान इंडिया वाटर कोई फिर जंग, वेनेजुएला अमेरिका, ये सब जो भी पानी की इस वक्त जो बहरी जो एक्सरसाइजेज किसी हमले में बदल जाएं, ये बिल्कुल मौजूद है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को एग्रेसिव बना देगा। अचानक हमले किए जाएंगे। अचानक जितने ऑपरेशंस हैं, समझ लें कि सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहेंगे, बल्कि उनकी तादाद बढ़ती नजर आ रही है। जुपिटर जो रेट्रोग्रेड सैटर्न उसमें कैंसर में रहेगा, उसकी वजह से यह है कि नेशंस का जो प्राइड है वो हर्ट होगा। एक मान जो कौमों का है अपनी हुकूमतों से, वो हर्ट हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ सकता है कोई। फूड एग्रीकल्चर और हाउसिंग के जो प्राइसेस हैं ये भी राइज कर जाएंगी, इसकी भी पोजीशन, और इनकी सप्लाई और इनकी किल्लत का सामना भी हो सकता है। सैटर्न डायरेक्ट के जो इफेक्ट ओवरऑल होंगे वो इन पाइसिस जो है वो बॉर्डर रिफ्यूज, अगर कहीं रिफ्यूजीज हैं उनकी हालत क्रिटिकल हो सकती है। इसमें भी पानी के इश्यूज जो हैं, पानी की जंगें बहुत इस टाइम दिसंबर में भी हमारी उसमें नजर आएंगी। इवन रशिया यूक्रेन भी कहीं पानी के जरिए भी कुछ ना कुछ आपको खबरों में मिलेगा कि उसमें ट्रिगर हुआ, या कई नए मुल्क जिनको पानी की साइड से हमला या पानी में जंग जो है वो भी पॉसिबल है। इसी के साथ जो समझ लें कि कंट्रीज जो हैं वो रिजिड रहने वाले हैं पॉलिसीज को लेके। अभी भी बड़े ममालिक जितने भी हैं वो बड़ा रिजिड सा, जैसे कहते हैं कि एटीट्यूड होगा, और रेजोल्यूशन नहीं हो पाएगी अभी भी किसी भी एजेंडे पे, किसी भी नुक्ते पे। और इसके बाद जो डाउनफॉल है वो अगले अक्टूबर तक खैर हो जाना है। जितने भी एरोगेंट लीडरशिप है 2026 के नवंबर तक, वो हो सकता है कि आपको उसकी रिप्लेस होती मिले पूरी दुनिया में। ये अब नोट कर लें, इसका ये क्लिप भी यहाँ रख लें, फिर आपने कहना है कि फिर किधर था। इसको नोट कर लें। 2026 के नवंबर से पहले पहले पूरी दुनिया की जितनी एरोगेंट लीडरशिप जो इस टाइम दुनिया में अपना कब्जा जमा चुकी है, जहां भी जिस मुल्क की भी, वो अपनी जैसे कहते हैं कि वो उसको सुबकी का सामना होना है, उसको घुटने लगाने हैं, वो स्टेप डाउन करेंगे या उतार दिए जाएंगे या सरेंडर करेंगे। और इसी तरीके से जो आपका टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो है इसमें साइबर अटैक्स अभी आपको मिलेंगे दिसंबर में। आपकी टेक्नोलॉजी की डिस्रप्शन अभी भी मौजूद रहेगी। इंटरनेट कट ऑफ अभी भी दिसंबर में मौजूद नजर आते हैं। और इसी तरीके से साइबर अटैक्स जो है उनकी खबरें कहीं दुनिया में आपको मिलेंगी। अब स्पेसिफिकली कंट्री वाइज इसकी उसको देखते हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है। यूक्रेन रशिया जो है वो बहुत ही समझ लें कि हाई लेवल पे दिसंबर में जाने वाली है। इसमें आप मजीद अभी भी खैर, जब मार्च तो 27 उसका आया हुआ है, ये काफी जैसे आपको बताया था 20 से 27 काफी हाई इंटेंसिव डेट्स थी पूरी दुनिया को लेके। इवन पाकिस्तान में भी हमने बड़े अलमनाक इवेंट्स देखे। और अब भी यह है कि यूक्रेन रशिया हैवी ड्रोन साइबर अटैक्स भी अब इन्वॉल्व होंगे। और इसी तरीके से टेरिटोरियल गेन भी रशिया ले जाएगा मजीद दिसंबर में, मजीद टेरिटरी ऑक्युपाई करता नजर आ रहा है। जहां इसराइल, लबनान, ईरान, यमन का अगर कॉन्फ्लिक्ट देखें तो लबनान का जो है वो ऑपरेशन जो है वो इस पे ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से शायद अब दोबारा वो आपको रॉकेट और उधर से फायरिंग मिले, ड्रोन एक्टिविटी या रॉकेट्स लबनान भी जवाबी उसमें चला दे। ईरान के मामले में कोई ना कोई अटैक दिसंबर में फिर छुपा हुआ है। कोई ऐसा ऑपरेशन, कोई खुफिया ऑपरेशन, कोई खुफिया
ٹارگیٹ کوئی خفیہ ٹارگیٹ کلنگ، کوئی سائبر، کوئی خفیہ جیسے ایجنسیاں کام کرتی ہیں کچھ اس طریقے کی منصوبہ بندی سے کیا گیا حملہ۔ فل سکیل وار بے شک نہ ہوئی، فل سکیل وار جب بھی ہوگی پاکستان انڈیا کے بعد ہوگی، امید یہ زیادہ نظر آتی ہے۔ اور ابھی فی الحال صرف اس طرح کے کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن ضرور موجود ہیں ابھی ایران میں بھی اگلے مہینے۔ یمن کا جو ہے وہ ہیومینٹیرین کرائسس یمن میں بڑھنے والا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی بھی اسکلیشن دسمبر میں آپ کو مزید ملے گی جو ابھی تھوڑی سی ڈاؤن نظر آتی ہے۔ یمن جیسے سمندری اس پہ راستوں پہ مارنا مرانا دوبارہ دسمبر میں یہ خبریں بڑھ جائیں گی۔ امریکہ جو جیسے کہتے ہیں کہ وینزویلا جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ٹینشن انکریز ہو جائے گی، کچھ اٹیکس کی تعداد بڑھ جائے گی، لیکن یہ کسی بھی اس پہ ٹیبل ٹاک کے یا اس پہ دسمبر میں حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، جنگ ہونے کے بھرپور چانسز ہیں۔ پاکستان انڈیا بارڈر ٹینشن بڑھ چکی ہوگی، ابھی بھی بڑھی ہوئی ہے، مزید بڑھتی چلی جائے گی، سیز فائر کی وائلیشن ہوگی، ہارڈ سٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہوگا، اور انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز رائز کر جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں کہ یہ معاملات 10 دسمبر تک تو بہت ہائی ہیں، اس کے بعد پاسبلی یہ ہے کہ یہ معاملات پھر ہم قدرتی آفات میں چلے جائیں، پھر ہم 10 دسمبر کے بعد انڈیا پاکستان میں کوئی بہت بڑے قدرتی آفتیں یا حادثات جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں، جس میں زلزلے ہو سکتے ہیں، جس میں پانی کا اچھال ہو سکتا ہے، پھر اچانک بے ہنگم بارشوں سے لے کے کوئی طوفان آ جائیں، اس طرح کی صورتحال رہے گی۔ اب آتے ہیں جی گلوبل جو بزنس کی انڈسٹریز جو اس سے افیکٹ ہونے جا رہی ہیں۔ پرائسز انکریز ایگریکلچر میں ہونے جا رہی ہیں، آپ کی ویٹ، رائس، کارن، ڈیری فوڈ، ایڈیبل آئل، ان کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، ان کی سپلائی چینز ہٹ ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آئل گیس جو ہے، آئل گیس کی بھی پرائسز ہائی رہنے والی ہیں۔ 10 دسمبر تک آئل کی پرائسز ہائی رہنے کے چانسز ہیں، اس لیے جو لوگ سٹاک میں کام کر رہے ہیں وہ بس اس حساب سے اپنا پلان رکھیں کہ 10 دسمبر تک یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ پرائسز ہائی رہیں۔ اسی طریقے سے جو گیس کی ہے وہ ڈیفینیٹلی ویسے ہی سردی کی وجہ سے بھی ایک ریزن ہے آئل اینڈ گیس، لیکن گیس سردی کی وجہ سے پرائسز لائک آلویز وہ ویسے ہی اپ جائیں گی۔ ٹیکنالوجی میں اگر بات کی جائے اے آئی یا ٹیکنالوجی انڈسٹری میں، تو اے آئی اسٹارٹ اپس گرو کریں گے، روبوٹکس جو بلکہ چاہیے سب کو کہ روبوٹکس کو اس ٹائم آپ کے پاس موقع ہے اگلے اکتوبر تک، اگر کسی نے روبوٹکس میں کام کر کے امپورٹ کر کے لائیں، یا کام والی مائیاں نہیں مل رہی بڑے شہروں میں بگ سٹیز میں، تو وہ روبوٹس لائیں، بس چپ کر کے صحیح فرینچائزز کھولیں اور روبوٹس دیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو بینکنگ اینڈ اسٹاک مارکیٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ ہی رہے گی دسمبر میں، کوئی اسٹاک مارکیٹ آپ کو اسٹیبل نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہر اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ یہ پیچھے بارش اچانک شروع ہوئی ہے تو اس کا شور آنے لگا ہے آپ کو۔ مدینہ کی بارش ہے جی، کوئی نہیں، یہ تو رحمت، مزید رحمت ہے۔ ابھی بس میں یہ کلوز کر دوں تاکہ یہ پوری بات آپ لوگ تک پہنچ ہی جائے کسی طریقے۔ اسٹاک مارکیٹس کو اتنی سٹیبل نہیں ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہاتھ کھینچ کے ہی رکھیں، بہت زیادہ کودنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی غلط ٹائم ہوگا، کیونکہ جوپیٹر جب تک ریٹرو رہے گا اس وقت تک آپ کی وزڈم، آپ کی عقلیں وہ بھی الٹی، مطلب آپ کو کوئی عقل کی بات اس طریقے سے نہیں آئے گی، بے شک مرکری ڈائریکٹ ہو بھی جائے، مطلب جو 29 کو ہو جائے گا اپنی ریٹروگریشن، مرکری تو ختم کر چکا ہوگا، لیکن جوپیٹر ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے آپ کی زندگیوں میں، آپ کے فیصلہ سازی میں، آپ کے جو قدم ہوتا ہے زندگی کا وہ اسی سے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے بینک جو ہے، بینکنگ ریمینز، مطلب یہ تو سٹیبل ہی نظر آئے گی، لیکن کرپٹو میں سڈن سپائکس آ جائیں گے، اسٹاک مارکیٹ میں خوف کا عنصر نظر آتا رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ میں تو جیسے پہلی بات ہوئی کہ لان پالیسیز ٹائٹن ہوں گی، کنسٹرکشن ڈیلیز رہیں گے، ڈیمانڈ فلکچویٹ کرتی رہے گی، اور ویسے بھی ریئل اسٹیٹ اب آگے کوئی فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل میں بھی بہت بڑی آپ لوگوں کو کوئی وہ دینے والی ہے بوم۔ اسی طریقے سے جو ڈکلائن آئے گا ٹوریزم میں آئے گا، ایویشن میں آئے گا، لگژری گڈ میں آئے گا، شپنگ انڈسٹری میں آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلے مہینے بھی کوئی بحری راستے
दुनिया के किसी जंग की वजह से, किसी न किसी वजह से, अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वाबस्ते हैं तो डिस्टरबेंस रहेगी सप्लाई चेन में, चीज़ों के पहुंचने में। और जो ग्रो करने वाली इंडस्ट्रीज दिसंबर की होंगी, फार्मास्यूटिकल, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस एंड वेपन्स, फूड स्टोरेज कंपनीज, वो अपना माल अच्छा गेन करेंगी या प्रॉफिट बनाएंगी। ऑयल एंड गैस जिन्होंने रिजर्व रखे थे उनको प्रॉफिट होने वाला है। एआई और रोबोटिक्स में जो लोग हैं, और अगर कोई पानी की सफाई से, वाटर प्योरिफिकेशन के आलात या वाटर प्योरिफिकेशन या पानी पे साफ करके बेचने वाली, उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये ओवरऑल जो समझ लें कि पूरी दुनिया का जो खुलासा है, इसमें अगर कुछ मिस है तो बता दें। मुस्तफा साहब, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों के बारे में जरा बताएं, इनका दिसंबर कैसा रहेगा? देखिए, अमेरिका की तो सूरत हाल आपके सामने ही, गिरन लग चुका है उसका, तो डाउनफॉल को अब कोई सीधा नहीं कर सकता। और अब उसको एक जंग चाहिए, और वो उम्मीद है कि उसमें पीटन भी शायद अपना किरदार अदा करे, शी जिनपिंग भी वेनेजुएला में सुना है कि वो भेज भी दें। और वो सूरत हाल अगर बनती है तो अमेरिका तो अब बहाना ढूंढ रहा है बजाते खुद भी, एक जंग चाहिए उसको भी, लोगों की तवज्जो हटाने के, क्योंकि लोग अब बहुत सवाल कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। कनाडा एज यूजुअल, अभी उसकी जो समझ लें कि सूरत हाल है, वो अमेरिका के ही कदमों पे कदम थे, तो कोई खातिर खा उसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आती। और ऑस्ट्रेलिया और ये जो साइड है, ये आगे आप देखेंगे कि मजहबी तौर पे फसादों की खबरें, इस तरह की ऑस्ट्रेलिया से खबरें निकल सकती हैं। तो जो हमारे ऑस्ट्रेलियंस हैं, फेलोज पाकिस्तानी इंडियन जहाँ भी हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बिल्ड करके उसमें एक सर्वाइवल की उसमें प्लानिंग्स करें। और बाकी इंडस्ट्रीज तो ओवरऑल अफेक्ट होंगी, जो हमने वन बाय वन बिजनेसेस बताए हैं वो उसी तरीके से काम करेंगे। तो ये ओवरऑल जो दुनिया की सूरत हाल है, वो कोई दिसंबर भी कोई बहुत अच्छी नवीद लेके नहीं आ रहा, बल्कि ये समझ लें कि ग्रेस पीरियड मिला हुआ है आप लोगों को, हम लोगों को। तो जितना टाइम मिला है इसमें तैयारी करें, इसमें अपनी बैकअप्स क्रिएट करें। बल्कि आपको कल मैं एक जगह देख रहा था कि जी शॉप पे उन्होंने कहा जी कार्ड ओनली, कैश नो। और यूके में कैश निकलवाने पे पूछते हैं, आप 3,000 पाउंड अपना निकलवाने पे पूछते हैं कि क्या करना है, वहां कहते हैं ट्रांसफर करो। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के हाथ खाली किए जा रहे हैं। ये जब डिजिट में चला गया तो बस एक ही रात आपका स्टेट बैंक या कोई भी जो कहता आ जाएगा कि जी हमला हो गया, साइबर अटैक हो गया, नंबर गुम हो गए। कागज हाथ में नहीं, नंबर गुम हो गए। और फिर याद आएगा कि भाई इमरान खान कहता था मुर्गी पाल लो। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा साहब फॉर